भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से बड़ी जमीन होगी। स्वर्णिम दुनिया में हर एक बाबा राधा होगी, बच्चा कृष्ण। कृष्ण कन्हैया सा राधा सी है माला होगी, सुख शांति प्रेम भावना की वसुधा बहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से बड़ी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। सबको, दुनिया के जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हुए, साथ में आज विश्व नर्स दिवस है, तो इस दिवस के उपलक्ष्य में हमारी दुनिया की सेवा में जो रत हैं, पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने की जिनकी अंदर मानसिकता है, ऐसी विश्व कल्याणकारी हमारी नर्स बहनों के प्रति हम सब सम्मान पूर्वक नतमस्तक होते हुए उन सब के जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ताली की गड़गड़ाहट के साथ उनका हम सम्मान करते हैं और ये इज्जत करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में नर्स बहनों के लिए हम सब के दिल में जो प्यार उमड़ रहा है, और प्यार उमड़े भी क्यों ना, जिसकी देख रेख घर परिवार वाले भी शायद नहीं कर पाते हैं, जब वो बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो हमारी ये नर्स बहनें ही है जो उनकी माँ बनकर, बहन बनकर उनके जीवन को एक नया जीवन देने में जिनका रोल होता है। ऐसी बहनों के सम्मान के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है गीत के रूप में आप सबके सामने। विश्व के जितने भी हमारी नर्स बहनें हैं, सभी के सम्मान के लिए ये गीत आपके सामने रखता हूँ। हम सब जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में ये विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई तो जिस तरह से देश के सैनिकों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध के मैदान पर जब घायल हो जाते थे, तो उन घायलों की सेवा की शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक फरिश्ता बन करके उन घायल सैनिकों के जीवन को दान दिया, जीवन दान दिया। और जब से ये सेवा शुरू हुई तो उस समय देश के सैनिक जो घायल होकर के मृत्यु को प्राप्त करते थे, लेकिन हमारी वो नर्स बहन ने ये इतिहास रच करके दुनिया को बताया और सैनिकों में जो मृत्यु दर था उसे कम किया। और आज यही वजह है कि देश दुनिया में जहां देश की सुरक्षा में जिस तरह से रोल सैनिकों का है, उसी तरह हमारा ये जो नर्स बहनें हैं सैनिक की तरह हॉस्पिटल में लगकर देश और दुनिया की सेवा कर रही हैं। भूमि में अपने अपने क्षेत्र में जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, सभी लोग देश हित में जो काम कर रहे हैं, वो सब नमन, उन सबको प्रणाम।
और उसी कड़ी में आज विश्व नर्स दिवस है, जिनकी कुर्बानी की गाथा, जिनकी त्याग की गाथा, जिनकी महिमा की कितनी भी हम गाथा गाएं कम है। तो ऐसे विश्व के जितने भी हमारे नर्स बहने हैं, उन सभी के सम्मान के लिए मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड के लिए हम सभी खड़े होकर उन सब के लिए शुभकामनाओं के संकल्प भेजेंगे कि हमारी बहनें जहां भी हैं, उसमें कुछ चुनिंदे फरिश्ते, चुनिंदे हमारे का जीवन स्वस्थ हो, खुशनुमा हो और देश की सेवा में वो सब हमारे देश के स्वस्थ बनाने में সবাইকে আমার সাদর অভিনন্দন। আমি গতবার এসেছিলাম, আমি আমাদের সেকেন্ড টাইম পেরেছি, আমি নিজেকে ধন্যবাদ করছি। আর সঙ্গে আমি সমস্ত নার্সিং কর্মচারীদের পক্ষ থেকেও আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আমাদের সবাইকে রাখার জন্য, কারণ আমাদের সম্মান পাওয়াটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা পরিষেবা দিয়ে যাই কিন্তু সম্মানটা ঠিক পাই না। যাই হোক, আমি তারপরে 7 দিনের কোর্স করেছিলাম, কিন্তু সময় অভাবে আমি কন্টিনিউ করতে পারি না, কিন্তু আমি মেসেজগুলো খুব দেখি এবং মেসেজটা আমার এখন নেশার মতো হয়ে গেছে। আমার একদিনও না দেখলে অশান্তি লাগে, আর মনটা একদম কি বলবো, এত সুন্দর ফিলিংস হয়, মনটা একদম অন্যরকম হয়ে যায়, যেটা ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না অনুভূতিটা যে কিরকম হয়। আর এখান থেকে इससे सुंदर, इससे शक्तिशाली संसार में शब्द भी नहीं। और ये जो शब्द है, हम सब जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक की जो यात्रा है माँ के साथ जुड़ी होती है। बिना माँ का सृष्टि की कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। आज मदर्स डे है और विश्व नर्स दिवस है, और साथ में ब्रह्म कुमारी परिवार के जो एक ऐसे व्यक्तित्व जो संसार को एक दिशा दिया है अपनी लेखनी से, अपने अनुभव से, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बसीजा जी, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आइए आज ये अनुभव करते हैं, अगर इस संसार में जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, संसार को जिसने अगर कोई दिशा दी है, तो उसके पीछे जो सत्ता है, जो शक्ति है, माँ ही है। माँ ही है जिन्होंने संसार को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब माँ का निरादर हुआ है, माँ की अवहेलना हुई है, नारियों की अवहेलना हुई है, नारियों को दबाया गया है, तब तब पूरा विश्व दुखी होता गया, अशांत होता गया। क्योंकि माँ की जो दिल से जो निकलती है वो भावनाएं, वो पूरे विश्व में पहुंचती है। और जब जब माँ खुश है, नारी खुश है, तो संसार खुश है। लेकिन ये विडंबना है कि समय के अंतराल में बढ़ते बढ़ते कई विसंगतियां आती गई और कई भ्रांतियां, कई कमजोरियां देश को सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे जकड़ता गया, और आज पूरा विश्व एक ऐसे मुकाम पे है जहां तलाश करिए कहाँ मिलेगी सुख शांति। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ब्रह्म कुमारी परिवार, जिसमें माताओं बहनों को आगे रखकर इस संस्था का संचालन, यहाँ का दायित्व सौंपा स्वयं भगवान ने, और उन्होंने देखा कि इन मेरी माताओं में, बहनों में, बेटियों में जो अंदर छिपी हुई शक्ति है, उसको उन्होंने पहचाना और समाज को एक दिशा दी। आज पूरे विश्व में इन माताओं बहनों ने इतने अंदर की अपनी शक्तियों को जगा करके विश्व को एक दिशा देने में कामयाबी हुई है,
जिसके फलस्वरूप आज पूरे विश्व के 140 देशों में ब्रह्मा कुमारियां फैल करके पूरे विश्व को एक दिशा दे रही हैं, जिनके तहत आज आप सबको यहाँ बुलाया गया। आज हमारे बीच ऐसे बहुत सी नर्स बहनें हैं जिनके जीवन को आप सब देखे होंगे, झांक कर देखें तो जो दया है, ममता है, करुणा है, अपनापन है, नेचुरल उनके अंदर होती है। हम सब कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं इनके जीवन से तो किस तरह से हमारी देखभाल करती है और एक नया जीवन देती है। तो ऐसी नई जीवन दायिनी नर्स बहनें आज हमारे बीच हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इन जो भी समाज में, देश में, विश्व में हमारे जीवन के लिए जो भी वो कुछ श्रेष्ठ कर्म करके हमारे सामने एग्जाम्पल दिखाती है, उनसे हम सीखें और अपने जीवन को भी एक श्रेष्ठ बनाएं। तो आज मदर्स डे है और माँ की महिमा अगर करें, भारतीय संस्कृति में ये आज भी विद्यमान है कि संसार में माँ के बदौलत ही आज हम हैं। बच्चा जब पहली बार जन्म लेने के बाद में जब वो बोलना सीखता है तो वो शब्द माँ होती है, माँ ही है जो शब्द कहती है। और मृत्यु के सफर तक के बीच की जो कामयाबी है माँ के साथ जुड़ी होती है। इसीलिए स्वयं जिस भी शब्द को देखो सृष्टि के अंदर में सब में माँ जुड़ा हुआ है। अगर आप ऊपर को देखो तो उसको कहते हैं आसमां। धरती को भी हम कहते हैं धरती माँ। अगर हम भगवान को भी अगर प्यार से पुकारते हैं तो कहते हैं परमात्मा, उसमें भी माँ है। हमारे प्रजापिता जो माध्यम बनकर के पूरे विश्व में माताओं बहनों को आगे बढ़ाया, उनको भी कहते हैं ब्रह्मा। जहां भी देखो बिना माँ के सृष्टि की कल्पना करना भी असंभव है। जितने भी देवी देवताओं को अगर हम गीता, महाभारत, रामायण को पढ़ते हैं तो देखें सब में नारियों का नाम पहले है। चाहे आप सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, है ना, जितने भी देवियों को आप देखें तो सब में माँ का नाम पहला है। ये इतिहास, ये सृष्टि इस बात का गवाह है कि सृष्टि की जन्मदाता भी माँ है और माँ की कल्पना करना, उसे शब्दों में महिमा करना, ये इम्पॉसिबल है। लोग भूल न जाए माताओं की महिमा को। इसलिए भारतीय संस्कृति में जितने भी राज्य बने, सभी राज्यों में जो खाने पीने की जो मेन डिश होती है उसमें भी माँ शब्द जुड़ा हुआ है। जब अगर आप पंजाब में चले जाएं तो एक सुंदर डिश है जिसका नाम है दालमा। पंजाब में जाएं तो एक दालमा है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो उपमा मिलेगा। राजस्थान में चले जाओ तो चूरमा मिलेगा। गुजरात में जाओ तो सुरमा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में चले जाओ तो कुरमा मिलेगा। और उड़ीसा में जाओ तो वहाँ का भी एक डिश है जिसको बहुत दालमा या कुछ कहते हैं। इस तरह का जो माँ शब्द जुड़ा है उसमें भी इस तरह इतिहास, संस्कृति, हर जगह पे जो डिश है खाने का ना, क्योंकि माँ का हाथ का भोजन और उसमें स्पेशल मनपसंद आइटम। तो सोचो, जिधर भी देखो तू ही तू परमात्मा के लिए कहते हैं। लेकिन जब ये भावनाएं दिल में उमड़ जाएगी कि जहाँ पर माँ को हमने अपने जीवन में अपना लिया। मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे याद है जब मैं खाना नहीं खाता था, पसंद नहीं आता था टेस्ट, तो माँ को ये बात ध्यान में रहती कि ये खा नहीं रहा है, क्यों नहीं खा रहा है। तो मेरी व्यक्तिगत आदत थी कि वो जब दाल और चावल को मिक्स करके माँ खुद खिलाती थी तो पता नहीं ऐसी क्या टेस्ट आती थी उसमें, मैं बिना भूख के भी पूरा थाली खाली कर जाता था। ये वो ममता, वो प्यार
कभी मुझे माँ से प्यार लेना होता था तो जबरदस्ती में कह देते थे मेरा हाथ पैर दर्द दे रहा है, सिर दर्द दे रहा है, तो माँ सब काम छोड़ करके हाथ पैर दबाने भी लगती थी, सिर दबाने लगती थी। तो ये है माँ की अपनी ममता। दूर से थक करके जब आते तो माँ डांटती भी तो लगता था कितना प्यार बरस रहा है। गर्मी के दिन में खेल कूद करके छुट्टी मना के धूप से आते थे तो माँ की डांट भी बहुत प्यारा लगता था। क्यों? क्योंकि माँ दिखाने के लिए डांटती है, प्रैक्टिकल नहीं डांटती, दिखाने के लिए कि तुम। माताओं के जीवन के लिए आज जितनी कुर्बानी दें उतना कम है। भारत को আবার ঘটনা চক্রে 12ই মে আমাদের এই সংস্থার বড় সাহিত্যিক সম্রাট জগদীশ হাসিজা তার স্মৃতি দিবস, মানে এই দিন তিনি শহীদ ছিলেন 2000 সালের 12ই মে। তো তিনটি অনুষ্ঠানে একসাথে আর আমরা একত্রিত হয়েছি। তো আজকের এই পবিত্র অনুষ্ঠান, পবিত্র সন্ধ্যায় প্রথমে আমি শুকরিয়া ধন্যবাদ জানাই স্বয়ং পরমাত্মাকে, সাথে এই মঞ্চে যারা এসেছেন, বড় বড় যারা পদে রয়েছেন, পজিশনে রয়েছেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট যে ম্যাডাম রয়েছেন, যারা আদার্স রয়েছেন, প্রত্যেকেই ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অভিনন্দন। আর যারা যেসব নার্স আমার বোনেরা বা দিদিরা রয়েছেন, তারা প্রত্যেকে এই সেবা থেকে, যারা সেবায় নিয়োজিত, তাই স্বল্প সময়ে তিনি তার প্রবচন শেষ করলেন। তা না হলে তার অনেক কথা আমরা শুনতাম আর আমাদের জীবনটাকেও পরিবর্ত করতে পারতাম। তো আমরা কিভাবে সম্মান জানাই? ফাদার্স ডে, মাদার্স ডে সব বিয়ে হয় না, আমরা কেমন করে জানাই? কারণ সমাজে যতগুলো রিলেশন আছে সবগুলো ইম্পিওর হয়ে গেছে, কোনো রিলেশনের মধ্যে পিউরিটি নেই। তাই মাদার্স ডে আমরা কি করি? মাদার্স ডে কি করি? সেলফি তো তুলি, মায়ের সাথে একটা সেলফি তুলে আমরা ফেসবুকে দিয়ে দিই। ফাদার্স ডে তো তাই করি, তারপরে দিন সে আবার গ্যাপ, এতটা রিলেশনে গ্যাপ। তো আমরা এটাকে কি করে মানানো উচিত? এটা এমন নয় যে একদিনের প্রোগ্রাম নয়, যে আজকের দিনটাই শুধু 12ই মে নার্সকে আমরা সম্মান জানাবো, মাকে আমরা সম্মান জানাবো, আর 13 মে থেকে আবার সেম চলবে, আলাদাভাবে চলবে, তা নয়। সেবাটা কি? তাদের যে কাজের প্রতি তাদের যে সারেন্ডার মনোভাব আমরা করোনাতে দেখে নিয়েছি, তাই না? তাদের জীবন মরণ সামনে রেখেই তারা কিন্তু পুরোপুরি তাদের এই সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, নিউজে অনেক কথা শুনেছি যে অনেক নার্স হয়তো ভাড়া থাকতো, হয়তো তারা হসপিটালে যাওয়ার পর আসার পর করোনার সময় তাকে ঢুকতে দেওয়া হতো না, মানে এতটাই তাকে ফেস করতে হয়েছে। তো আমরা এখন মোড় ঘোরার দিন, কারণ আজকে একজন নার্স মানে আমাদের নিরোগী শরীর। নার্স কি করে? আমাদের হেলথ, শুধু ফিজিক্যাল হেলথ নয়, মানসিক হেলথ, আর্থিক হেলথ, সামাজিক হেলথ, এমনকি বৈশ্বিক স্তরের হেলথকেও ঠিক রাখেন। তো নার্স মানে আমাদের ভবিষ্যৎ। ওনারা আছেন বলেই তাদের নার্সিং এ আমরা সুস্থ আছি, তাই না? भाजी कत कथा सुनालेन, माँ एवं नर्स। तो एक नर्स के अंदर एक माँ भी होती है और एक माँ के अंदर एक नर्स होता है। আসুন আনন্দের কথা দুটো একসাথে হয়ে গেছে, মানে নার্স আর মা একই। তো এক নার্স যদি, মা কি করে? নার্সিংই তো করে, বাচ্চাদের লালন পালন করে, নেগেটিভ রাস্তা থেকে পজিটিভ ওয়েতে নিয়ে যায়, বাচ্চার প্রতি সুভাবনা থাকে, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, এ মাই বলতে পারে। এক নার্স এই যে নাইট ডিউটি বলে চলে গেল, তো তার সারা রাত জেগে অ্যাটেনশন তো থাকে, তো সেই অ্যাটেনশন রাখেন এবং সেই নিদ্রাকে বিনিদ্র অবস্থায় থেকেও রোগীর পাশে দাঁড়ান, নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে থাকেন।
তারা মানব কল্যাণে নিয়োজিত, তাই তাদের সেবাকে আমাদের অবশ্যই স্যালুট করা উচিত, সম্মান করা উচিত। তাই ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার পক্ষ থেকে আজকের এই দিনটাকে আমরা আজকের দিনটাকে জাস্ট কনসাস করা যে না, তাদের এই সেবাটাকে আমরা সম্মান করব। শুধু আজকের দিন নয়, আজকের দিনটাকে এই নার্সের প্রতি মানুষের যে জাগৃতি তুলে ধরা উচিত। সমাজে হয়তো আমরা এক সময় দেনা পাওনার ক্ষেত্রে আঙ্গুল উঠাতে থাকি, আঙ্গুল উঠাতে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না, এক আঙ্গুল অন্যের দিকে তো 4 আঙ্গুল আমার নিজের দিকে, তাহলে উনি যদি 1% খারাপ হয় তো আমি 4% খারাপ। তো এখন আর অন্যের দিকে নয়, বরং আমাদের সমাজের যেসব ডিপার্টমেন্টগুলো যার জন্য সমাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে, যারা সমাজের পিলার ধারক বাহক, তাদেরকে অবশ্যই সম্মান রাখা দরকার। কারণ তারা যদি ঘুরে যায় তাহলে সমাজ কিন্তু সত্যি বিপন্ন হয়ে উঠবে। আজকে শুধু রোগ যদি বলা হয়, ঘরে ঘরে রোগের অবস্থা, রোগী, পেশেন্ট। পরমাত্মা বলেন সমস্ত দুনিয়া, পুরা দুনিয়ায় হসপিটালাইজড, সকল মানব। আর স্বয়ং পরমাত্মা এসেছেন নার্সিং করতে। তিনি সবচেয়ে বড় নার্স, তিনি সবচেয়ে বড় মা। তো তিনি যে নার্সিং সেবায় এসেছেন, তিনিও লালন পালন দেন, তিনিও আমাদেরকে পাওনা দেন, তিনি আমাদের বিকৃতি ভাবনাকে দূরে রাখেন। তার প্রতি তো অনেক মহিমা, অনেক কীর্তন আমরা করি, কীর্তি গাই, তমসা মা জ্যোতির্গময়, যিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান। যেভাবে নার্সও করেন, যখন আমরা অসুস্থ হয়ে যাই তখন তো অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কুল কিনারা খুঁজে পাই না। তিনি স্বাস্থ্যকে প্রদান করেন, সামাজিক স্বাস্থ্যকে প্রদান করেন, আমাদের মধ্যে সাহস যোগান। এক পেশেন্ট যখন ধীরে ধীরে যখন তার উদাসীন হয়ে যায়, মশলা হারিয়ে ফেলে, তখন কিন্তু এক নার্স তার সামান্য শব্দের মাধ্যমে তার মধ্যে সাহস ভরে দেন, মৃত্যু থেকে জীবনের আলোর দিকে নিয়ে চলেন। তার অবদান সমাজে, বিশ্বে তার অবদান তো অনস্বীকার্য, অসীম তার অবদান। তো সেই অবদানকে মনে রাখা প্রয়োজন। তো আজকের দিনটাকে উজ্জ্বল করে তোলা, যে আমরা প্রত্যেকটি সেবাকে, তাদের প্রত্যেকটি অবদানকে আমরা মনে রাখবো, সম্মান করব। কারণ তারা যদি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তারা যদি সেফ থাকে, তাহলে আমাদের সমাজও সুন্দর হবে, অক্ষয় হবে, সমাজে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কারণ একটা পেশা যদি ডিস্টার্ব হয়ে যায়, তাই না, একটা পেশা যদি ডিস্টার্ব হয়ে যায়, তার প্রভাব সমাজের উপর পড়ে। তো সেই কারণে নার্সিং ডে, মাদার্স ডে ভিতরের সংস্কারকে জাগিয়ে তোলা, দয়া, প্রেম, ভালোবাসা, মমতা, সমস্ত গুণগুলির দ্বারা আমরা যদি আমাদের ভেতরের নার্স, ভেতরের মাকে জাগিয়ে তুলি, আর জগতে যারাই সেবায় নিযুক্ত তাদের প্রত্যেককে যদি আমরা সম্মান করে চলি, তাহলে আমাদের বিশ্ব সুন্দর হয়ে উঠবে। যেমন ভাইজি গান গাইলেন না, ভারতকে আবার স্বর্গ বানাতে পারবো। তাই আজকে প্রতিজ্ঞা করার দিন, নিজের সাথে নিজের সংকল্পে আবদ্ধ হওয়ার দিন, যে না, আজকের থেকে আমরা সবাই একসাথে হাত ধরে চলবো, পাশাপাশি সহযোগী হয়ে উঠবো। কখনো বিরোধিতা করে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। তাই সমাজকে সুন্দরভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একসাথে হাত ধরে এগিয়ে চলার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সংকল্পবদ্ধ হওয়ার দিন। সবাই ভালো থাকবেন। আর আমি বলি, কারণ আজকে কত বছর যারা আমরা নার্সিং, 2022 সালে নার্সিং নার্সের একটা নার্সেস ডে আমরা পালন করেছিলাম। কারা কারা এসেছিলেন একটু হাত উঠান দেখি। হ্যাঁ, আপনি তো কোর্সও করেছিলেন। আচ্ছা, তো যাই বছর তাদেরকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। যারা নতুন এসেছেন তাদের ডবল থ্যাঙ্কস। আপনারা আসবেন। তবে ব্রহ্মাকুমারীতে কি শেখানো হয় এটাও জানা দরকার, কারণ এখানে একটা মেডিটেশন শেখানো হয়। আর মেডিটেশনটা শিখতে সময় লাগে 7 দিন। 7 দিনে মোটামুটি একটা বেসিক আইডিয়া আসবে আমরা মেডিটেশন কেন শিখি। কারণ এই ডিপার্টমেন্টে যখন আমরা যাই, সে নাইট ডিউটি হোক, ডে ডিউটি হোক, আমরা বিভিন্ন সিচুয়েশনের সম্মুখীন হই কি হয় না, কিছু কথা হয়, কিছু হার্ট হয়ে যায়, আমরা ডিস্টার্ব হয়ে যাই। আর যদি আমি ডিস্টার্ব হই, একজন নার্স যদি ডিস্টার্ব হয়, তখন তার সেবায় সেটার প্রভাব পড়ে। আর সেটা সেবায় যখন প্রভাব পড়বে, পেশেন্টের ডিস্টার্ব, একটা পরিবারের ডিস্টার্ব, একটা সমাজের ডিস্টার্ব। তাই এই জন্য বলা হয় নার্সকে সশক্ত হওয়া দরকার, মজবুত হওয়া দরকার।
বাইরের সমস্ত সিচুয়েশন থেকে নিজেকে মজবুত করার জন্য আমাদের ইন্টারনাল পাওয়ারকে মজবুত করা দরকার, আন্তরিক শক্তিকে জাগানো দরকার। আন্তরিক শক্তি মানে কেউ আমাকে আঘাত করলো, কটু কথা বললো, অথচ আমি একদম ডিস্টার্ব হলাম না, আমার মাইন্ড একদম মজবুত, আমার মনে কষ্ট হলো না, আমার সেই মুস্কান, সেই হাসি, সেই আনন্দময় জীবন। সম্ভব কি সম্ভব না? সম্ভব কি সম্ভব না? আমাকে আপনি গালি দিয়ে গেলেন, নিন্দা করে গেলেন, বা কেউ এসে বলো তোমার নামে এই বলেছে, তাই না? ডিপার্টমেন্টের একসময় এরকম হতেও পারে। তো যখন এই কথাগুলো শুনেও মাইন্ডকে একদম স্টেবল রাখা, এটা সম্ভব কি সম্ভব না? সম্ভব। কিন্তু আমরা সবসময় পারি কি? পারি না। সম্মান জানাই। এখানে ওই যে মানে আমার প্রথম এখানে আসা, তো এখানে আসতে পেরে নিজেকে খুবই ধন্য মনে হচ্ছে, এবং আজকের দিনে যে এত সম্মানিত হতে পেরেছি তার জন্য নিজের খুব ভালো লাগছে। তো যাই হোক, সবাইকে এখানকার যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন, যারা স্পেশালি থ্যাংক ইউ জানাবো দীপিকাদিকে এখানে ইনভাইট করার জন্য, এবং এখানকার যারা বিশিষ্টজন রয়েছেন তাদের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তাই বেশি কথা না বলে যেগুলো আমরা শিখতে এসেছি, যে মানে আমাদের কাজকর্মকে সঠিক রাখার জন্য আমাদের যে মেডিটেশনের প্রয়োজন, সেটা কতটা প্রয়োজনীয়তা, বা সেটা করলে আমাদের মধ্যে কি পরিবর্তন আসতে পারে সেটা আমরা জেনে নিতে চাই, এবং সেটাকে আমরা কন্টিনিউ করতে। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक